أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. मौलाना मोहम्मद साजिद साहब हरदोई दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं। आपके मकाले का उन्वान अरबी में है मलामिह बारिज़ा मिन हयात शेख मोहम्मद सालिम कासमी। मैं हज़रत से इसी इल्तिमास के साथ फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फहज़रत रईसिल हफ़्ल वल उलमाइल अफ़ाज़िल उन्वानु बहसी मलामिह बारिज़ा मिन हयाति शेख मोहम्मद सालिम अल कासिमी वहुव यहतवी अला 9 सफ़हात वल्वक़्तुल मुहद्दद ला यसमहु ली बितिलावतिल बहसी कुल्लिह अमामल हुज़ूरिल किराम लिज़ालिक फ़अना उक़द्दिम इलैकुम मुक़्ततफ़ात मिनल बहस तत्तसिलु बिदअवति शेख मोहम्मद सालिम अल कासिमी व आराइहि फ़ी क़दायद्दीन व मवाक़िफ़िहि अल मशहूदा। हज़रातिल उलमाइल अफ़ाज़िल, लक़द काना लिश्शैख़ मोहम्मद सालिम अल कासिमी आराउन सदीदा फ़ी क़दायद्दीन व मसाइलिह काना युल्क़ीहा फ़िल मुअतमरात वन नदवात वल इज्तिमाआत व युज़व्विदु बिहा अल हुज़ूर वल मुस्तमिईन। व मिन आराइहि अल मअरूफ़ा अल अव्वल अद्दअवतु इलल इअ्तिदाल वल वसतिय्या फ़ी मसाइलिद्दीन। कान अश-शैख़ रहिमहुल्लाह युअक्किदु अन यतिम्म अद-दअवतु इलल इस्लाम व तआलीमिहि अस-समहा दून इलल मज़ाहिब वत-तवाइफ़ वल इंतिमाआत लिअन्न अद-दअवत इलल इस्लाम हुवा अद-दअवतु इला मा अंज़ल अल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़िहि अद-दअवा वाजिबुल उम्मतिल इस्लामिय्या व फ़रीदतुहा अल-हाम्मा। अम्मा अद-दअवतु इला मज़हबिन औ मशरबिन औ ताइफ़तिन औ इंतिमा फ़लैसत बिद-दअवति इलल इस्लाम इन्नमा हिया दअवतुन इला मा यतज़व्वक़ुहु ताइफ़ा औ यसलुकुहु उनास व तिल्का लैसत बिद-दअवतिल मफ़रूज़ा अल्लती कुल्लिफ़तिल उम्मतुल इस्लामिय्या अल-इत्तिलाअ बिहा। कमा कान अश-शैख़ युअक्किद अलल अख़्ज़ बिल इअ्तिदाल वल वसतिय्या फ़ी क़दायद्दीन व यनअ अलल इफ़रात वत-तफ़रीत वत-तशदीद वल मुग़ालात लिअन्न अद-दीन युस्र शरअहु अल्लाहु तआला लिन्नास क़विय्यिहिम व ज़ईफ़िहिम अरबिय्यिहिम व अजमिहिम शर्क़िय्यिहिम व ग़रबिय्यिहिम वलौ उख़िज़ बित-तशदीद फ़िल मसाइल लसअुब अल-अमलु बिद-दीन अला अद-दुअफ़ा व अला कसीर मिनन नास। वला शक्क अन्न अल-अख़्ज़ बिल-फ़िक्र अल-इस्लामी अल-वसत हुवा मीज़तु उलमाई देवबंद अल्लती यम्ताज़ून बिहा अन अत-तवाइफ़ वल जमाआत अल-इस्लामिय्या अल-उख़रा व अन्न मज़हबहुम हुवा मज़हबुल वसतिय्यति वल इअ्तिदाल यदुल्लु अलैहि तुराथुहुम व मवाक़िफ़ुहुम व वजहतु नज़रिहिम फ़ी अत-तसर्रुफ़ात वल मुआमलात। वस्सानी التركيز على توحيد صفوف المسلمين وكان الشيخ رحمه الله يركز على توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم ونبذ الخلاف والانقسام الذي قد أضر بالأمة الإسلامية إضرارا بالغا. كان يعيد رأيه هذا ويكرره في المؤتمرات والندوات ويعتبره سر فلاح الأمة الإسلامية. أيها السادة، لم يكن هذا رأي ارتأى له أو موقف وقف منه، إنما كان عمل برأيه ما استطاع واتخذ خطوات عديدة لحسم الخلاف في الأمة الإسلامية الهندية. سنذكر منها ومن مشاهده ومن مواقفه المشهودة في هذا الشأن.
ومن مواقفه المشهودة في هذا الشأن أنه كان رئيساً لإحدى كتلتي مجلس التشاور الإسلامي، وكان السيد شهاب الدين عضو البرلمان الهندي رئيساً للكتلة الأخرى من المجلس. وقد توسط المفتي عطاء الرحمن القاسمي والدكتور ظفر الإسلام خان وعمل على توحيد الكتلتين وضم إحداهما إلى الأخرى، وكلم مع الكتلتين، فرضي الشيخ محمد سالم دون ما شرط بتنازله عن منصبه لنظيره السيد شهاب الدين عضو البرلمان، وذلك حفاظاً على وحدة المسلمين، حفاظاً على وحدة المجلس وتضامنه وحسماً للاختلاف والانقسام. هذه نبذة من آرائه وصفاته ومواقفه المشهودة التي ذكرتها في بحثي، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له زلاته ورفع درجاته في أعلى عليين، آمين يا رب العالمين. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته